भाई मैंने जय जगन्नाथ आसन देखिए सौरभ टेस्टपर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 135 नंबर এই চিত্রটি কেউ উপকরণ পাই ব্যবহৃত চিত্র দেখুন এই যে চিত্রটা কহিলা এটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্সর চিত্র বা ফিক্স রেজিস্ট্যান্স তো आंसर কোন হবে প্রতিরোধী দেখুন এইটি গোটে ଅଛି রিওস্টাটটা কোন টিকে জাননবা এটা হচ্ছে রিওস্টাটর চিত্র বা ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্স এতে কোন আছে না গোটে স্লাইডর লাগিছি এবং এগুলা হচ্ছে কয়েল এতে রেজিস্ট্যান্স যোড়িকি আছে যদি আমি স্লাইডরটা নেই কি এইটি থইদেবা তাহলে রেজিস্ট্যান্স গুড়া সেতিকি পর্যন্ত যোড়ি যাবে যদি আমি স্লাইডরটা পুনি বাঁকু নিয়ে আসবা রেজিস্ট্যান্স পুনি কটি যাবে তো আমার যেতিকি দরকার আমি স্লাইডরটা সেইটি থইবা সেইপাই আর সিম্বল কোণ না আপরে গোটে তীর চিহ্ন রয়ে এইটা হচ্ছে স্লাইডর আমি কমাই পারিবা বড়াই পারিবা তলে যে রেজিস্ট্যান্স লাগিছে সেটা হচ্ছে ফিক্স রেজিস্ট্যান্স সেটা তো আমি প্রথম দেখিছে আম ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস ইউজ হইଥାଏ সেটা ফিক্স রেজিস্ট্যান্স সেটি তীর রহবনি তো এইগুলা কহিবা আমি কোন প্রতিরোধী এটা হচ্ছে ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্স বা রিওস্টাট নেক্সট क्वेश्चन गोटे परिपत्र 10 एम्पियर विद्युत स्रोत 2 सेकंड पाई प्रवाहित हेले 100 जूल कार्य हेले यार विभवांतर केते एच रे हम फार्मूला मन पकया एच रो फार्मूला होचु VIT बा I स्क्वायर RT बाय बा V स्क्वायर बाय RT आमे एटी कोन नबा ना करंट देइची T सेकंड देइची विभवांतर पचारची VIT नै नबा ताले 400 इक्वल टू V पचारची इनटू I देइची 10 टाइम देइची 2 ताले एटी कोन हबो 10 दुने 20 ताने V रो मूल्य केते हबो 20 वोल्ट पर एम्पियर V इक्वल टू हमें कोन जानि छे IR तळे रहिला I कटि गले कोन हबो रेजिस्टेंस माने एटी हबो ओम इनटू एम्पियर ओम कोन जानि छे हमें R एम्पियर कोन IR टा कोन V बा वोल्ट रो एटा होचे आंसर पंक्ति संयोजन सम प्रतिरोधर मूल्य निमित्त पंक्ति संयोजन सब एड हो जिवो R1 R2 R3 जेतोडा थिबो सब एड हो जिवो तो सटीक आंसर होचु ए एक विद्युत परिपथ रे 4 6 8 रो 3टी प्रतिरोध रे पंक्ति संयोजक माने कोन मिसे जिवो 8 6 14 4 18 एटा बा आंसर गोटे परिपथ रे 6 वोल्ट बैटरी सहित गोटे 4 ओम और 8 ओम परिवार पंक्ति संयोजक माने 4 और 8 मिसी जीव केते ही जीव 12 ओम वोल्ट लागिला 6 वोल्ट से कोन पचारला विद्युत स्रोत I इक्वल V बाय R V केते 6 बाय 12 ता माने ही जीव 1 विभक्त 2 एम्पियर एटा होचे आंसर R1 और R2 दुईटी प्रतिरोधर समांतर संयोग रे समतुल्य प्रतिरोध R हेले केउटी सत पंक्ति संयोग कहिछि पंक्ति संयोग रे कोन ना रेजिस्टेंस गुडा मिसी जीवो ताले जो हमर समतुल्य रेजिस्टेंस भारीबो सेटा दुई जनक थारु बड़ R टा कोन हबो ना R1 थारु भी बड़ हबो R2 थारु भी बड़ हबो सेति भाई एटी प्रथम कोन देला R1 R इक्वल टू R1 R इक्वल टू R2 R ग्रेटर देन R1 R लेस देन R2 ना R टा हबो R1 थारु बड़ C हबो आंसर R टा केबे R1 सतर समान हबो नाही काहे ना R टा बड़ हबो दुई जण मिसी गेलेनी ना तो सेति में सठिक आंसर हबो R ग्रेटर देन R1 143 4 ओम 6 ओम दुईटी प्रतिरोध समांतर संयोजक समतुल्य प्रतिरोध 4 आउ 6 ताले फार्मूला कोन 4 * 6 / 4 + 6 ताले 24/10 जे 12/5 एटा आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बा टिके 144 नंबर 144 नंबर कौन क्वेश्चन कहला परिपथ रे विद्युत प्रवाह को कम बा बेसी करिया पई केउ उपकरण व्यवहार करा जाय विद्युत प्रवाह को कम भी करै परिबा बेसी भी करै परिबा किंतिका आमे जदि रेजिस्टेंस टा को चेंज करे देबा मु प्रथम क्वेश्चन रे फोटो भी देखैतिली सेटा कोन हबो रियोस्टेट हबो आंसर काहे रियोस्टेट द्वारा आमे रेजिस्टेंस बढ़ाई परिबा बा कमै परिबा सेही सार विद्युत भी कमिबो बा बढ़िबो एक परिवार रे कहार दिग को विद्युत प्रवाह सृष्टि होय परिवार रे कहार गति रु विद्युत प्रवाह सृष्टि होय इलेक्ट्रॉन काहे इलेक्ट्रॉन सबले कोन ना नेगेटिव चार्ज सेटा पॉजिटिव आड़ को दौड़िबे जहा फल रे कि करंट तार विपरीत दिग रे फ्लो हबो इलेक्ट्रॉन होचे आंसर केउ पदार्थ बहु परिमाण रे प्रतिरोध दिए जे पदार्थ बहु परिमाण रे प्रतिरोध दिए बहु परिमाण रे प्रतिरोध दिए ता माने हाईएस्ट
ପ୍ରତିରୋଧ ଦେବ ସେଇଟା କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବା ନା ଆମେ କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟୁତ ରୋଧୀ। ତାକୁ ଆମେ କୁପରିବାହୀ କହିପାରିବାନି, କାହିଁକି ନା କୁପରିବାହୀ କହିଦେଲେ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ଫ୍ଲୋ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ଦେବନି। ଯଦି ସେ କହୁଛୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରତିରୋଧ ଦିଏ ତାହେଲେ କିଛି ପରିମାଣରେ ବି ଫ୍ଲୋ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼େ, ତାହେଲେ ସେଟା ହେବ ବିଦ୍ୟୁତ ରୋଧୀ। ଯଦି ଏଇଠି କହିଥାନ୍ତା ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହେବା ପାଇଁ ଦେବନି ତାହେଲେ ସେଟା ହେବ କୁପରିବାହୀ। ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ବହୁତ ଭଲସେ ହେବ ତାହେଲେ ସେଟା ହେବ ସୁପରିବାହୀ। ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟର ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରତିରୋଧୀ କ'ଣ ନା ଯେ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋକୁ ଅପୋଜ କରିବ ହେଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ବିଦ୍ୟୁତ ରୋଧୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହିଲା, ପରିବାହୀର ପ୍ରତିରୋଧ କେଉଁଠି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିରୋଧ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆର୍ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ଏଲ୍ ବାଇ ଏ। ତାହେଲେ ଲେନ୍ଥ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ, ଏରିଆ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ, ତା ସାଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ନେଚର ଅଫ୍ ମେଟେରିଆଲ ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ତାହେଲେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ପରିବାହୀର ଘନତା। ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧକୁ କେଉଁ ସଂକେତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଟା ହେଉଛି ର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର। ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧ ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ଆର୍ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ଏଲ୍ ବାଇ ଏ। ତ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ ହେବ ର ଏଲ୍ ବାଇ ଏ। ତାହେଲେ ର ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ ହେବ ଏ ସାଥିରେ ଆର୍ ଗୁଣିଯିବ, ତାହେଲେ ଆର୍ ଏ ବାଇ ଏଲ୍। এইটা হবে आंसर। 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাରେ লৌহର ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ଓମ୍ ମିଟର। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 10 × 10⁻⁸। 20 ডিଗ୍রি ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ନିକ୍ରୋମର ପ୍ରତିରୋଧତା କେତେ ଓମ୍ ମିଟର ଅଟେ। এইটা ବି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି 100 × 10⁻⁶। ହିଟର ଓ ଇସ୍ତ୍ରୀ ଆଦିରେ ସାଧାରଣତଃ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଧାତୁ, ଅଧାତୁ, ମିଶ୍ର ଧାତୁ, ଉପଧାତୁ। ମିଶ୍ର ଧାତୁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ମିଶ୍ର ଧାତୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଫଳରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ନା ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଧିକା ପାଇପାରିବା। ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶ୍ର ଧାତୁ ସାଧାରଣତଃ ନିକ୍ରୋମ ହିଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ନିକ୍ରୋମ ୟୁଜ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ତାର ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଧିକା ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ଦେଲେ ବି ସେ ମେଲ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ହିଟରରେ ଯେଉଁ କଏଲ୍ ଅଛି ଆମେ ସେଠି ବହୁତ ହେଭି ପରିମାଣରେ ତାପ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ନିକ୍ରୋମ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ତାପମାତ୍ରା ବି ସେ ତରଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ନା ତା ଭିତରେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବହୁ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏନର୍ଜି କନଭର୍ଟ କରିପାରିବ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜିକୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ମିଶ୍ର ଧାତୁ ହିଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ଏବଂ ନିକ୍ରୋମ ହିଁ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ ସେଠି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଲା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସଞ୍ଚାର ତାର ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ। ସଞ୍ଚାର ତାରକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିରୋଧ କମ୍ ରହିବ, ବିଦ୍ୟୁତ ଫ୍ଲୋ ଅଧିକା ହେଇପାରୁଥିବ ଏବଂ କ'ଣ ଆମକୁ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିପାରୁଥିବ। ମୁଁ ମନେ ରଖିବାର ଇଏ କହିଥିଲି ସିଲଭର ସିଟିରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆପଲ୍। ସିଲଭର ମାନେ ସିଲଭର ରହିଲା, ସିଲଭର ସିଟିରେ ସି ମାନେ କପର, ସିଲଭର ସିଟିରେ କ'ଣ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆପଲ୍ ଗୋଲ୍ଡ। ଏ ରେ ହେଉଛୁ ଆଲୁମିନିୟମ, କେଉଁଠି ମିଳିଲା ଟନେଲ ଭିତରେ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ। ନ ନିକେଲ, ଲୁହା বা ଆଇରନ୍। ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସିରିଏଲ। ସବୁଠୁ କ'ଣ ପ୍ରତିରୋଧ କମ୍ କ'ଣ ନା ସିଲଭରରେ, କିନ୍ତୁ ସିଲଭର ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବାନି। କାହିଁକି ନା ସିଲଭର ଯଦି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାର ଚୋରି ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କପର ନେଲେ, ଗୋଲ୍ଡ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବାନି, ଚୋରି ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଲୁମିନିୟମ। ତାହେଲେ କପର ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତମ୍ବା ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ଏଇଟା ହେବ ଆନ୍ସର। ଆଉ ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଏଥିରେ ଜଙ୍ଗ ବି ଲାଗିବନି, ମାନେ ଅକ୍ସିଡେସନ ବା ଏଡିସନ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତମ୍ବା ଓ ଆଲୁମିନିୟମକୁ ନେଇଥାଉ। କୌଣସି ଏକ ପରିବାହୀର ପ୍ରତିରୋଧ ନିମ୍ନତଃ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଉପରେ ତ ନିର୍ଭର କରେ, ତାର ପ୍ରସ୍ତୁଚ୍ଛଦ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଲ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ, ଏ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ, ଟେମ୍ପରେଚର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ, ପ୍ରସ୍ତୁଚ୍ଛଦର ଆକୃତି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ତାର ସ୍କୋୟାର ଟାଇପ୍ ବି ହେଇପାରେ ବା ଗୋଲ ବି ହେଇପାରେ ବା ଚେପ୍ଟା ହେଇପାରେ, ତା ସାଥିରେ କି ସମ୍ପର୍କ ଆମର ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟା ହେବ ଆନ୍ସର। କେଉଁଠି ଓମଙ୍କ ନିୟମକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ। ଓମଙ୍କ ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଓ ବିଭବାନ୍ତର ପରସ୍ପର ସମାନୁପାତି। ତାମାନେ ଯଦି ଆମେ କେଉଁଠି କରେଣ୍ଟ ବଢ଼ୁଥିବ ତାମାନେ ନିହାତି ବ୍ୟାଟେରୀର ଭୋଲ୍ଟେଜଟା ଅଧିକା ହେଇଥିବ, ନହେଲେ କରେଣ୍ଟ ଏତେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା।
आउ जदि बैटेरी भोल्टेज आम अधिका करदेबा सर्किट रे करेन्ट अधिका फ्लो हम ताने दुई जनकर समानुपाती से विद्युत शर्त बाय विभवांतर हो बा विभवांतर बाय विद्युत शर्त हो से ध्रुवक रहिबे ए दुईटा हूँ ए आउ बी हूँ ठीक तापर कौन आम जाने कौन V इक्वल टू IR विद्युत विभवांतर कौन ना करेन्ट आउ प्रतिरोधर गुणफल ताहले सी टा हम बुझाऊ ना ताने सी हम सठिक आंसर। नेक्स्ट गोटे 1 ओम प्रतिरोध को समान दुई खंड करागला 1 ओम को समान दुई खंड करागले कौन केते हम 1/2 1/2 समांतर संयोग करागला समांतर संयोग करागले तार पुणी तार अधा हो बर्तमान एटा हाफ लगिला समांतर संयोग एटा ऊपरटा हाफ लगिला एटा ऊपर तलटा हाफ लगिला ताने कौन हाफ हाफ माने तार अधा हो माने 1/4 0.25 157 नंबर। शहे 57 नंबर कौन कौन ना ए आउ सी मध्य समतुल्य प्रतिरोध ए आउ सी देखु एटा गोटे तार जोटा कि सीरीज एटा गोटे तार जोटा कि सीरीज ऊपरटा केते सीरीज रहा 20 20 40 गला तले भी 40 गला ए 40 आउ 40 रहा पारालाल माने 40 अधा हो 20 उपरोक्त परिवर्तन ए और बी मध्य समतुल्य प्रतिरोध ए आउ बी कहला एटा कहला ए एटा कहला बी ताले बर्तमान आमे ए रु बी पर्यंत ये टोटाल तारटा को देखिबा 20 20 20 तीनटा लागिला सीरीज रे माने 60 हे गला तळे ए आ बी भितरे कोन रहला केवल 20 रहला ताले बर्तमान 60 गुणन 20 बाई 60 प्लस 20 80 ताले के देला 20 84 4 काटले 15 सेटा आंसर।